ओडिया व्याकरण क्लास को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे आलोचना करिबा पद प्रकरण बा पद निर्णयर शेष चैप्टर क्रियापद विषय रे। एहा पूर्वरु मु अन्यान्य पदगुड़िक विषय रे वीडियो गुड़ाक तैयारी करिछि। सेही वीडियो गुड़िक जदि आपण माने देखि ना देखि नियंतु एवं एही क्रियापदटी को देखंतु। आज आम आलोचना करुचे क्रियापद विषय। प्रथमे आम जानिबा क्रियापद कौन, क्रिया कौन। क्रिया जानिले ही क्रिया विषय सबू आम जानिपर। क्रिया इंग्राजी आम कहूँ भर्ब बा एक्शन वर्ड। से भली ओडिया रे जो पद द्वारा कौनसी कार्य हेबा हेउथिबा बा होइथिबार सूचना मिली थाए ताहाकु आमे क्रियापद बोली कही था। कौन सी कार्य हेबार सूचना यही चित्रटी को आपण माने देखंतु। यही चित्र रे कौन करुचंती जड़े युवक दौड़ुचंती। दौड़ीबा गोटे कौन क्रिया। दौड़ुचंती दौड़ीबा खाइबा शोइबा ये सब गोटे गोटे क्रिया जहाको कि इंग्राजी रे कहा जाए एक्शन वर्ड बा भर्ब। इंग्राजी रे जेपरी भर्ब सही भली ओडिया रे आमे ता क्रिया बोली कही था। यही क्रियार मूल हेउची धातु। धातुरु ही क्रिया सृष्टि होता है। जेपरी बस बस रु बसिबा बसिला बसिब इत्यादि सृष्टि होउची। सेही भली पढ़ गोटे क्रियापद होची पढ़िबा। तार मूल हेउची पढ़। पढ़ पढ़िबा पढ़िला पढ़िबे इत्यादि क्रियापद गुड़िक सृष्टि होता है। एवं एही क्रियापद गुड़िक काल पुरुष अनुसार परिवर्तन होता है। जेपरिकी वर्तमान रे कहले आमे आसुची किंतु अतीत रे कहले आसीथिला एमिति आमे कहबा। समय अनुसार क्रिया परिवर्तन होता है। धातु देखंतु धातु हेउची क्रियार मूल पिंड एवं ए धातु दुई प्रकार यथा प्राथमिक धातु एवं व्युत्पन्न धातु। प्राथमिक धातु कहले जो धातु मूल रहुची एवं व्युत्पन्न धातु कहले मूल धातु परवर्ती समय अन्य एक धातु तैयारी हेकी सही धातु क्रियापद सृष्टि हेउची। सही भली धातु को आमे व्युत्पन्न धातु बोली कहूचे। नेक्स्ट देखंतु नाम धातु। धातु गुड़िक मध्य नाम धातु। यही नाम धातु व्युत्पन्न धातुर गोटे अंश। ए नाम धातु विषय विभिन्न समय प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे प्रश्न आसी थाए। तेणु यह विषय में किसी कहवाक जाऊँगी। विशेष्य देखंतु ए नाम धातु कौन विशेष्य। विशेष्य एवं विशेषण पदरु जो सबू धातु गठित होता है ताहाकु नाम धातु कहा जाए। प्रत्येक समय आपण माने देखिथिबे क्रियार मूल हेउची धातु किंतु अधिक केतेक समय केतेक क्षेत्र रे क्रियार मूल रूप हेउची विशेष्य किंबा विशेषण। सही क्षेत्र में आमे सही क्रिया को नाम धातु बोली कहूचे। उदाहरण देखो आंठू। आंठू गोटे विशेष्य पद एवं से गोटे क्रिया होची आंठेइबा। गोड़ गोड़ियो गोटे मध्य होची विशेष्य पद किंतु गोड़े गोड़ेइबा क्रिया हेगला। जदि विशेष्य रु आमे ताकू जदि क्रिया रे रूपांतरित करिबा बा मूल विशेष्य किंबा विशेषण जो क्रिया सृष्टि होची ताहाकू आमे कहूछु नाम धातु। से भली केतोटी उदाहरण देखंतु अंकुर अंकुरु अंकुररु अंकुरिबा गदा गदेइबा इत्यादि हेउची नाम धातुर उदाहरण। काख काखेइबा आग आगेइबा इत्यादि। एबे आमे क्रियार प्रकार भेद विषय रे जानिबा। क्रियार प्रकार भेद को आलोचना कले जानि परिबा जे क्रिया मुख्यतः दुई प्रकार यथा समापिका क्रिया एवं असमापिका क्रिया। यही समापिका एवं असमापिका क्रिया विषय रे संपूर्ण भाव में जानिबा। समापिका प्रथमे जानिबा समापिका क्रिया कौन। समापिका क्रिया समापिका रु आपण माने बुझी पारुथिबे जेतेबेले मध्य जहा सब पढुछंती मूल जो टॉपिक ता थिबो तार हेडिंग हेडलाइन को प्रथमे देखिबे तार अर्थ बुझिबे। जदि बुझी पारले ताहले सही अनुसार हेइथिबो। एटा लिखा है समापिका। समापिकार अर्थ होची समाप्त जोटा समाप्तर सूचना प्रदान करुचे। समापिका क्रिया क्रिया अर्थ जोटा एक्शन वर्ड
ଯେଉଁଠାରେ ସମାପ୍ତର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ କ୍ରିୟା ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେହି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିଗଲୁ, ତେବେ ସେହି କ୍ରିୟା ହିଁ ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାଟି ଶୋଇଛି। ଫଟୋକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛି, ପିଲାଟି ଶୋଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଯଦି ଜଣେ କହିଲା ପିଲାଟି ଶୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ପିଲାଟି ଶୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଏହା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏହି କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପିଲାଟି ଶୋଇଥିବାର ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ଶୋଇଛି ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ଅଛି, କି ଅମୃତ ତୋ ତନୁ ଗଢ଼ିଲା ବିହି। ଏଠାରେ ଗଢ଼ିଲା ବିହି, ଗଢ଼ିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଅସମାପିକାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଅ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ପଦର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମାପିକା ଥିଲା, ସମାପିକାର ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତ ସୂଚନା, କିନ୍ତୁ ଅସମାପିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମାପ୍ତ, ତାହା ସରି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସରି ନଥିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାରେ କହିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ତାହାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସମାପିକାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, କୌଣସି କ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସମାପିକା। ଯଦି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତେବେ ସେ ହେଉଛି ଅସମାପିକା। ଏବଂ ଏହି ଅସମାପିକାର କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ସୈନ୍ୟମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ। ଏଠାରେ କ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କ୍ରିୟା କେତୋଟି ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରି କ୍ରିୟାପଦ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ପୁଣି ଆହୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି ଗଲେ। ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାପଦରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିବେ କେଉଁଟା ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଟା ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି, ଏଠାରେ ଧରିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁନି, ପୁଣି ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ଯିବା ଗଲେ ଅତୀତର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯିବାର ଗଲେ ଅଛି, ସେ ଗଲେ ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏହା ହିଁ ସମାପିକା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅଶୋକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାର ସୂଚନା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯାଇ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦେଖା କଲା। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ସୂଚନା ଦେଉଛି ଦେଖା କଲା। ଏ ଦେଖା କଲାରେ କ'ଣ ଅଛି, କାଳବୋଧକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାଳବୋଧକ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ କାଳବୋଧକ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର କଥା ନା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ନା ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ଯାଇରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା କଲା ଅତୀତର କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅତୀତର କଥା, ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଧୁସୂଦନ କଲିକତାରୁ ଆସି କଟକ ଗଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ କାଳବୋଧକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, କୌଣସି କାଳର ସମୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ବା ସମୟର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଆସି, ଆସିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଏହା ଅତୀତର କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ନା ଭବିଷ୍ୟତର, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ଲେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲ ଥିବ, ଲେ ଥିବ, ଲା ଥିବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅତୀତର ସୂଚନା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗଲେ ଅତୀତର ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଆସି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯଥା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କ'ଣ, ସକର୍ମକ, ସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସ୍ତି ସୂଚକର ସଂକେତ। ସ ଥିବ ତାହା ଶୁଭ, ସର ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସକର୍ମ, ସକର୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଛି, ଆସ୍ତି ସୂଚକ।
सकर्मक क्रिया कहले जो क्रियार कर्म अच्छी ताकू सकर्मक बोली कहुए। उदाहरण देखंतु बिराड़ी मूषा को मारिला। फोटो रे भी आपण माने देखि परिबे बिराड़ी कौन करुछि मूषाटी पार्टी रे धरिछि। बिराड़ी मूषा को मारिला। एठारे आमे प्रश्न करिवा केमिति चिन्हिबे एठारे कर्म अछि बोली जानिबे केमिति जानिबा पई हेले हमकु तीनोटी प्रश्न पचारिबाकू पड़िबो। तीनोटी रु जे कोनोसी प्रश्न पचारि परिबे जो पाखरे वाक्य अनुसार जोटा योग्य। एठारे देखंतु बिराड़ी मूषा को मारिला। प्रश्न केमिति करिबा एठारे थिबा कर्ता एवं क्रिया को नेकी प्रत्येक वाक्य रे कोन थाए इंग्रजी रे जे भली सब्जेक्ट वर्ब एवं ऑब्जेक्ट थाए किंतु ओडिया रे ताठारु टिके अलग रहे। केमिति रहउची प्रथमे सब्जेक्ट तापरे ऑब्जेक्ट तापरे वर्ब। ओडिया भाषा रे शेष रे वर्ब रहउची बा क्रियापद रहउची। प्रथमे कर्ता ता मझी रे कर्म एवं शेष रे क्रियापद रहउची ओडिया रे किंतु इंग्रजी रे प्रथमे सब्जेक्ट बा कर्ता तापरे वर्ब बा क्रिया तृतीय रे ऑब्जेक्ट बा कर्म रहउची। एठारे देखंतु बिराड़ी मूषा को मारिला। बिराड़ी हेउची कर्ता मारिला हेउची क्रिया मूषा हेउची कर्म मझी रे जोटा अछि। अन्य दृष्टि बोली आपण माने चिन्हि पारिबे केमिति चिन्हिबे प्रश्न करिकि गोटिए को छाड़ी कि आपण माने प्रश्न करिबे कौन बिराड़ी कौन मारिला उत्तर टी आसीबो मूषा। यह कौन प्रश्नर उत्तर देथिबारु जो उत्तर टी आसिला से उत्तर हेउची कर्म। आपण माने से वाक्य अनुसार अन्य प्रश्नवाचक व्यवहार करी मध्य प्रश्न करि पारिबे जेपरि कि काहाकू केउठी एही सब ए तीनोटी प्रश्न माध्यम रे आपण माने कर्म को चिन्हि पारिबे एवं कर्म को चिन्हि पारिले ही एहा जानि पारिबे सकर्मक कि अकर्मक क्रिया। एठारे देखंतु मु पढुछि। एठारे मु पढुछि आमे प्रश्न करिबा मु कोन करूछि उत्तर आसीबो मु कोन पढुछि। आमे जदि प्रश्न करिबा मु कोन पढुछि उत्तर टी आसीबो पाठ पढुछि। आमे पढिबा कोटा पाठ कोनोसी पुस्तक पढिबे एहारे उह्य अछि। एठारे कर्म उह्य अछि तेणु एहा मध्य सकर्मक क्रिया। अन्य देखंतु अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन अकर्मक किछि समय पूर्व मु कहिथिली ओडिया भाषा रे अ हेउची नास्तिवाचक रो संकेत। अकर्मक अ लागिछि माने नास्तिवाचक ही थिबो। अकर्मक सकर्म थिला जोठारे कर्म थिबो अकर्मक जोठारे कर्म नाही। अकर्मक क्रिया जो क्रियार स्वाभाविक भाव में कर्म न थाए ताकू कहूँ आम अकर्मक क्रिया। जे भली देखंतु घोड़ा दौड़ुची। एठारे देखंतु घोड़ा दौड़ुची एठारे आम जदि प्रश्न करिबा घोड़ा कौन दौड़ुची उत्तर किछि मिलिबो कि किछि उत्तर मिलिबनी। घोड़ा काहाकू दौड़ुची किछि उत्तर मिलिबनी। तेणु यह हेउची कौन अकर्मक क्रिया। यार मझिरे कोनोसी कर्म नाही एवं कर्म मध्य आम लगे परिबा नाही। पिलाटी हसुची पिलाटी कौन हसुची उत्तर केते आसीबो किछि आसीबनी। कहा ए सब अछि पिलाटी हसुची हसिबा एटा क्रियापद रहिला हसुची हसुची रो कर्म किछि नाही तेणु या होची अकर्मक क्रिया। सेमिति केतोटी क्रिया अछि देखंतु उड़ीबा कासीबा सोईबा उठिबा मरिबा पड़ीबा झड़ीबा एही सब क्रिया गुड़िक एभली अनेक क्रिया अच्छी। एही क्रिया गुड़िकर स्वाभाविक भाव में कर्म न थाए तेणु ए सब होउचंती अकर्मक क्रिया। एही सब आपण माने देखिले जानि पारिबे वाक्य रे व्यवहार हेथिले मध्ये आपण माने जानि पारिबे सकर्मक ना अकर्मक क्रिया। देखंतु दुई कर्मक क्रिया दुई रो अर्थ बुझी पारुथिबे। दुई कर्मक क्रिया दुई रो अर्थ दुईटी जो क्रियार दुईटी कर्म थिबो ताहाकू दुई कर्मक क्रिया बोली कुहा जाई थाए। दुई कर्मक क्रिया केमिति जानिबे देखंतु शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले एठारे कर्म दुईटी आमे प्रथमे देखिबा कोटा कोन प्रथमे अछि कर्ता शिक्षक जे किछि करूची बा जे करे बा कराए ताहाकू कर्ता कुहा जाउची। पचारिले एहा होची क्रिया मझीरे जोटा रहिले दुईटी अच्छी अन्य
ପୂର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଉଦାହରଣରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କର୍ମ। ଦୁଇଟି କର୍ମ ଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଏହି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ରହୁଛି, ତୃତୀୟା ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ର କୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି କର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ଓ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଏହାର କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଶ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମିଶିକି ଥିବ, ଅମିଶ୍ର ଲାଗିଲା, ମାନେ ମିଶିକି ନଥିବ ସେଇଭଳି କ୍ରିୟା। ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ହୁଏ ତାହାକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରିତ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ, କଲେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ସେହିଭଳି ଶୋଇଲେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଏହା ଅମିଶ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି କଥାକୁ ଆମେ କହିବା ବୁଲେଇକି ଟିକେ, ଶୟନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟନ କଲେ, ଦୁଇଟି ରହିଲା, ଏହାଡ଼େ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଛି ହେଉଛି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ସେହି କଥା କହିବା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି କହିଲୁ, ତାହା ହେଉଛି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁରୁ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେହିଭଳି କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଖାଇଦେଲେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାର ସମ୍ଭାବନା, ଖାଇବା ଦେବା, ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଖା ଦେ। ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରି ପକାଇଲେ, ମାରିବା ପକାଇବା, ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରି ଆଣ, ଧରି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ଧରିବା, ଆଣିବା, ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାର ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ହେଲା ଧରି ଆଣ। ଉଠାଇ ଦିଅ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ଏସବୁ ଥିଲା କ୍ରିୟାପଦ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତୋଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାର ପୁରୁଷ ଓ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଘଟଣାର କାଳ ଅନୁସାରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପୁରୁଷ କାଳ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ବନାମ ହେବ କି? ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ କାଳ ଅନୁସାରେ। ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ୍ରିୟାପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ୟାକରଣରେ ଧାତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ବୁଝାଉଛି କି? ଧାତୁ କହିଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କେତେବେଳେ ବୁଝାଇବ? ଯଦି ଭୂଗୋଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବା ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇପାରିବନି। ଲୁକାୟିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି, କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗେଇଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଠେଙ୍ଗେଇଲା। ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦ ଠେଙ୍ଗେଇଲା। ଏଠାରେ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏହାର ମୂଳ କ'ଣ? ଏହାର ମୂଳ ଧାତୁ କି ନା ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣରୁ ହେଇଛି?
देखिबा आमे ठेंगेइला एठारे केउथुर सृष्टि ठेंगा ठेंगारु ठेंगेइला ठेंगा गोटे केउ पद ठेंगा होउची विशेष्य पद एवं विशेष्यरु जे क्रिया सृष्टि हुए ताहाकू नाम धातु क्रिया बोली कहा जाय थाए। यार ऑप्शन देखिबा आमे सनंत धातुर क्रिया हबो नाही। ऑप्शन बी रे अछि नाम धातु क्रिया एहा हे जिवो नाम धातु क्रिया। प्रश्न नंबर 4 कौन अच्छी वाक्य रे समापिका क्रिया कहार अधीन रे थाए। समापिका क्रिया कहार अधीन रे रहउची समापिका क्रियार अधीन समापिका क्रियार अधीन रे यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन ए कर्तार अधीन रे रहउची। कर्तार वाक्य रे समापिका क्रिया कर्तार अधीन रे ही रही थाए। परवर्ती प्रश्न देखंतु केउटी असमापिका क्रिया आमे ए क्रिया को देखिले ही जानि परिबा को क्रियाटी असमापिका क्रिया। देखंतु कोन अछि प्रथम ऑप्शन ए रे अछि जाउची अर्थात यह कालबोधक चिन्ह कालर सूचना देउची। छि जाउची वर्तमान कथा कहउची गला अतीतर कथा कहउची जीव भविष्यतर कथा कहउची किंतु जाउ जाउ एथिरे आमे कोनोसी कालबोधक चिन्ह नाही कि जानि पारु नाहु आमे वर्तमान कथा ना भविष्यतर कथा ना अतीतर कथा तेणु यह होची असमापिका क्रिया। ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन डी जाउ जाउ। परवर्ती प्रश्न देखंतु से किछि मागी आसीछि से किछि मागी आसीछि रेखांकित क्रिया केउ अर्थ प्रकाश करूछि। क्रिया मागी केउ क्रिया हेबो असमापिका क्रिया एठार समापिका क्रिया कोन हे जिवो समापिका क्रिया जिवो आसीछि एवं एठार प्रश्न कोन कहउछि प्रश्न कहउछि अर्थ पचारुछि जो क्रियाटी अछि सेही क्रियार अर्थ केउ अर्थ रे व्यवहार होइछि तार अर्थ देखिले आमे मागी आसीछि उद्देश्य रे आसीछि मागी काहे कि आसीबो कोनोसी उद्देश्य रे कोनोसी निमित्त पई तेणु एठा ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन ए निमित्त अर्थ। परवर्ती प्रश्न देखंतु गौड़ गाई की हाट को नेला एथिर मुख्य कर्म कोन। गौड़ गाई की हाट को नेला एठार मुख्य कर्म कोन हबो देखंतु विभक्ति सूचक चिन्ह को पाखरे अछि कु एठारे कु अछि जेउठारे कु थिबो से मुख्य कर्म हेबो नाही तेणु गुण कर्मटी कोन हबो गाई की। ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखंतु बुढ़ी माँ नाती की गप कहिले एही वाक्य रे गौण कर्म कोन गौण कर्म पचारिछि ए पाखरे को पाखरे विभक्ति चिन्ह अछि एवं को पाखरे विभक्ति चिन्ह नाही देखिबा आमे प्रथमे देखबा बुढ़ी माँ कोन एटा कर्ता कहिले क्रिया मझिरे जोटा रहिले से दुईटी होछि कर्म कोटा कर्म दुईटी कर्म नाती की गोटे कर्म गप गोटे कर्म को पाखरे कोनोसी विभक्ति चिन्ह नाही गप गप पाखरे विभक्ति चिन्ह नाही तेणु गप हेउछि मुख्य कर्म किंतु प्रश्न अछि गौण कर्म तेणु ठीक उत्तरटी हे जिवो नाती की अर्थात ऑप्शन बी नाती की। परवर्ती प्रश्नटी देखंतु पिलाटी भोजन करुछि की क्रिया केउ प्रकार क्रिया भोजन करुछि पिलाटी भोजन एवं करुछि दुईटी आसिला ए पाखरे दुईटी हेले कोन कहथिलु आमे मिश्र क्रिया मिसिक अछि आमे जदि ता कहबा खाउछि ता हेबो अमिश्र क्रिया जदि आमे सही कथा कहबा भोजन करुछि ताहेले ताहे जिवो मिश्र क्रिया जेतु दुई भाग हे जाइछि से गोटे क्रिया है। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखंतु तुमर जहा टंका पैसा अच्छी नहीं जाओ एठारे देखंतु एठारे मध्य दुईटी क्रियार सूचना आसिल नहीं जाओ नेबा एवं जीवा एठारे मध्य दुईटी अच्छी किंतु दुईटी क्रियार सूचना देउ नाही गोटे क्रियार सूचना देउची किंतु दुई भाग हेकी एठारे कोन करूची एठारे होउची दुईटी क्रिया गोटे हेउची नहीं जीवा नहीं जाओ को क्रिया हेबो यौगिक क्रिया नेबा और जीवा नहीं जाओ यार ठीक उत्तरटी हे जिवो यौगिक क्रिया। एतिकी थिला धन्यवाद। जदि आपण मानकु एही भिडियोटी भल लागिछि तेबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। धन्यवाद।